वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैं यहाँ पे किचन के साथ स्टार्ट करूँ क्योंकि मैं बहुत पहले उठ चुकी हूँ और अभी बज चुका है 7:30। पता नहीं आजकल मेरा बहुत ट्रैक सही हो रहा है तो सही बात है। और मेरे को अभी ब्रेकफास्ट बनाना है लेकिन मेरे को अभी वो नहीं मिल रहा है। वो मैच बॉक्स कोথায় है? चलो इसमें ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ और फिर बात करती हूँ। तो गाइस यहाँ पे पापा का ब्रेकफास्ट तो हो चुका है, ब्रेड हो चुका है, लेकिन हमारा आटा खत्म है तो अभी मैं आटा बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे डो बनाऊंगी। तो चलो पहले तो डो बना लेते हैं और साथ में पीछे से चाय भी बिठा दिया हूँ तो साथ साथ में 2 काम कर रही हूँ। चलो डो बना लेते हैं और फिर देखते हैं सब्जी में क्या। माँ তুমি কি করবো ব্রেকফাস্টে? কোথায় আছে মটর? ওকে দাঁড়াও। আর ইয়ে কি রুটি করব? লুচি এটা দিয়ে লুচি হবে? ओके तो गाइस मटर बनाना है तो मटर निकाल लेते हैं। हाँ কি দিয়ে রুটি? ওকে মটরটা কোথায় ভিজাচ্ছ? ওকে ছোটটা তো? এটা তো ভাত। লাল বাটি বলতে কোন লাল বাটি? ও আচ্ছা এটা পেয়েছি। दादा आगे आटा माखी तो यहाँ पे आटा का बॉयल वाटर लग गया है। तो चलो गाइस मैं ये सब कर लेती हूँ और फिर बात करती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट बनाना हो चुका है, मतलब मैंने रोटी वोटी बेल दिया है। मम्मी ने बोला मैं उसको पराठा बना देती हूँ तो मैंने बोला ठीक है फिर वो कर लो, फिर मैं जा रही हूँ। तो मेरा ब्रेकफास्ट का काम हो चुका है और मैंने मटर को भिजाया दिया और मैंने मटर को कुकर पे बिठा दिया था और 3-4 सीटी तो ऑलरेडी पड़ चुका है। और अभी देखते हैं। तो हाँ गाइस मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों। हाँ मैं थक गई और अभी आज पता नहीं क्या करूंगी। अभी फिलहाल तो मैं अभी फोन स्क्रॉल करूंगी और फिर देखते हैं क्या करूँगा। कल का ब्लॉग भी एडिट करना है तो चलो वो कर लेते हैं। लेट्स गो। फिर देखूंगी ब्रेकफास्ट में क्या है। लेट्स गो गाइस मेरे ब्रेकफास्ट पे है घुगनी, रोटी और चाय। तो चलो मैं खा लेती हूँ और फिर बात करती हूँ कि खाने के वाले। तो गाइस यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है और आज का मौसम इतना अच्छा है कि मैं क्या ही बोलूँ। और यहाँ पे पता नहीं मम्मी क्या भाग गई है। और हाँ यार ऐसा मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों ऐसा सामान में ऐसा क्यों नहीं होता है। तो और हाँ गाइस और अभी पता नहीं मैं क्या करूंगी। आज शायद दादू दीदा आने वाला है शाम को, है ना मम्मा? ও আচ্ছা আগে এখানে আসছে তারপরে যাবে। ঠিকই আছে জিজ্ঞেস করে নাও। শর্টস খেয়েছো? ওষুধ খেয়েছো? খেয়ে নাও। तो हाँ गाइस चलो। और हाँ दादू दीदा आने वाला है मतलब 11-12 में घुस जाएगा वैसे तो हाँ चलो जब आ जाएगा तब दिखा दूंगी। अभी फिलहाल कुछ काम नहीं है तो हाँ देखते रहो, साथ रहो। तो गाइस কি করবেন? বসে করো বাবা, ওটা বসে করো। হ্যাঁ কেন? হ্যাঁ কিন্তু বাবা বসে করো, ভয় লাগে যদি বাই চান্স ফুরুত হয়ে যাও। আমি আছি তো জানি কিন্তু তাই বলে বসে করো বাবা, এটা বসে করো, কিচ্ছু হবে না। ছোট বসে করো, বসে করো, ভয় লাগে বাবু। বসে করো
तो गाइस यहाँ पे मैं डांस बोलते चलम नहा के पता नहीं यार मेरे साथ क्या हो रहा है, फंबल पे फंबल हो रहा है। एनीवेज गाइस, तो मैं यहाँ पे नहा धो के आ चुकी हूँ और मम्मी उधर किचन में है, कुछ खाना बना रही है और पापा जैसे कि आपने देख लिया है एक्सरसाइज कर रहा है। तो हाँ, और यहाँ पे मम्मी मेरे को फ्रूट दिया है जो कि ड्रैगन फ्रूट और साथ में ये भी है। हाँ, ये नाटफली है, नाम भूल जाती हूँ यार, मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ। चलो मैं मेरा ड्रैगन फ्रूट एंजॉय करती हूँ और फिर एडिट बाकी है थोड़ा बहुत, वो कर लेती हूँ। तो मैं एंजॉय करते करते अभी एडिट करूंगी, तो करके फिर बात करूंगी। ঠিক করছো আজকে রাঁধছো কি হবে? জাল মাছ করবো। আর মাছের চোখটা এরকম কেন? তারপরে যে ছোট মাছ করবো। কে খাবে ছোট মাছ? ভালো লাগে আমার খেতে এটা। কিন্তু খাবেটা কে ছোট মাছটা? দুই বেলা তুমি খাবে? ফাইন। ঠিক আছে। খুব টেস্ট। না আমার খুব পছন্দ है ছোট মাছ। চচ্চড়ি বলতে একদম মাখা চচ্চড়ি না ঢালা চচ্চড়ি? মাখা। ট্রাই করতে পারি তাহলে? কিছু দিব না, একটু দিব না। তাহলে ঠিক আছে, তাহলে তাও একটু ট্রাই করা যায়। সরষেটা দিয়ে একদম মাখা। তো করবো আর মানে বড় পকোড়া করবো। হ্যাঁ, यार কালকে মির্চি পকোড়াটা মাস্ট ছিল। বাবা তো খাইস নাই। বল শরীর ঠিক আছে? তোমার প্রেশার চেক করবো? তুমি করেছো? प्रेशर ওষুধ খেয়েছো তুমি? मेपे देखो खाए ना। तो चलो गाइस, पापा का प्रेशर चेक कर लेते हैं। मेरा छोटू पापा का प्रेशर तो करो, छोटू बाबा কোথায় গো প্রেশারটা? प्रेशर चेक कर लेते हैं मेरे महबूब। और सेंटू सेंटू তুমি জুস খেয়েছো? তাহলে কি খাইছো? এখন কিছু খাবে না? কেন খাবে না? অনেক কি খাইছো তুমি? লুচি, পরোটা, ঘুগনি ঘুগনি খেয়েছো? আমাকে বলে আমি অনেক কিছু খেয়েছি। দাঁড়াও দাঁড়াও, হাতটা রাখো। আমাকে বলে আমি অনেক কিছু খেয়েছি। আর তো আমি জিজ্ঞাসা কি খাইছো? মুড়ির গুঁড়ো? ও আচ্ছা, মুড়ি বলছে রে, মুড়ি বলছে, মুড়ি। मेरे महबूब आगे रखता हाथটা, এই হাতটা আগে নিয়ে এসে এরকম রাখতে। না মেশিনটা ঠিক চলতেছে না, মাঝে মাঝে তো একটু গড়বড় করে না। আমার চোখ চুলকাচ্ছে রে, ডান চোখটা চুলকাইতেছে, ডান চোখটা চুলকাইতেছে না, ডান চোখ ব্যথা না চুলকাচ্ছে। ফ্রুট খাই নিলাম, আমি বলবো না, বেরিয়েছে। তুমি বলতে আমি দিয়ে দিতাম। ডান চোখে চুলকাচ্ছে, ব্যথা না, ডান দিক। হ্যাঁ ঠিকই আছে, 133, 80 আর 82। মা আচ্ছা তুমি চেক করো। मेरे महबूब चलो इस मम्मी का भी चेक कर लेते हैं। আসো বসো, আসো আসো, পড়ো, নিজে নিজে পড়ো, নিজে নিজে পড়ো। আমি ফ্রুট খাই। दीपिका पादुकोण হয়ে যাচ্ছে তো। সোনা সোনা বসো, ঢেলে গেছো। আমার বাবা খালি ঢেলে যায়। হ্যাঁ কি তুমি বুঝো না কেমনে বেঁকে যাও? হয় হয়, এটা হয়, কিছু হবে না, সোজা হয়ে বসবা। তাই বলে ছেড়ে দাও, তোমার ডান সাইডটা ছেড়ে দেয় না বডি, ওর জন্য। आजा रे यार, मैं अभी चेक कर लूँ कि आज का बीपी मेरा क्या है। हमारा तो लो ही प्रेशर आज के तो है बोलती তখন কম তো আমার गाइस चलो बीपी चेक करते हैं। मतलब मेरा কোথায় চলে যাচ্ছে কেন? আতো আনো আতো না যাও। এটাই জিনিস ভালো লাগে না, এটা বহুত টাইট হয়ে যায়, বহুত লাগে তখন।
हैंडल बनाओ एकदम छोटे वाला चैनल बनाओ। पता नहीं मेरा बीपी कितना होगा, वैसे मैं लो बीपी की पेशेंट हूँ। हाइट हो गया। तो किचू ना गाइस, मेरा प्रेशर भी मतलब लो ही है आज भी, क्या कर सकते, छोड़ो फ्रूट को एंजॉय कर लेती हूँ। तो चलो गाइस, अभी फ्रूट खाते खाते मैं एडिट कर लेती हूँ और फिर बात करूँगी। लेट्स गो। यहाँ पे मैं पता नहीं मेरे को बहुत छींके आ रहा है, पता नहीं क्यों अचानक से इतना छींका आ रहा है बैठने के बाद। और मैं यहाँ पे लंच पे बैठ चुकी हूँ, जो कि मेरा लंच में आज है ये कुछ पकोड़ा दिख रहा है, पता नहीं किस चीज का, और ये माछ का चुचुड़ी और ये माछ आर माछ है। तो चलो खा लेती हूँ यार, खा के फिर बात करूंगी। पता नहीं ना इतना हच्चू आ रहा है। गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग। जैसे मैंने बोला था दादू लोग आएगा, अभी कुट्टी के घर पे लंच कर रहा था और अभी शायद आने वाला है। कुट्टी ने फोन किया था क्या फोन, হ্যাঁ ফোন করেছিল, কি বলেছে? और यहाँ पे पापा सो रहा है। হ্যাঁ কোথায় গিয়া, তো ওখানে তো অবভিয়াসলি তো আলাদা ব্যাপার। तो हाँ गाइस, अभी आने वाला है, तो अभी देखते हैं कब आते हैं और वेट कर लेते हैं उन लोगों का आने का। तो वेट करो मेरे साथ। तो गाइस फाइनली दादू दीदा घर पे आ चुका है, तो चलो यार चलते हैं। কেমন আছে দাদু? ঠিক আছে ঠিক আছে, ঘরে কিছু করছি যা। কি রে, কি বড় হয়ে গেছিস রে? কান খারাপ হয়ে গেছে ফোন? না গো, এক্সট্রা তো নাই। কেন, কি হয়েছে? চার্জিং হয় না, আমার মার কি টাইপ কি, এ বি চার্জ? দেখি দাও, ফোন দাও। সুইচ অফ হয়ে গেছে, চার্জ নাই। হ্যাঁ ওটা চার্জিং। দেখি তোমার চার্জিংটা দেখি, দেখি দাও, দাঁড়াও আমি কি করো, কেমন আছো? সব ব্লগ में दे दो, সব ব্লগে দিয়ে দিব। আমাকে পিলে আরে ইয়ের থেকে যখন আমি লাগাই তখন তো ছোট দেখেছিল তো বাবা। হ্যাঁ বলো না। तो गाइस यहाँ पे दादू दीदा जाएगी मनी के घर, तो इसीलिए अभी जाएगा। तो हाँ चल, तो डॉगी लोग के देखे। আপু কুডু, তুমি ঘরে কি করছো? চলো বিস্কুট দিব, চলো বাইরে চলো, বিস্কুট দিব, বাইরে চলো। ছোনা বাবু, আমার ছোনা বাবু, আমার ছোনা বাবু, ছোনা বাবু, ছোনা বাবু, আমার ছন্তু বাবু, কুন্টু বাবু, নন্টু বাবু, চলো বাইরে চলো, বিস্কুট দিব, চলো চলো বাইরে যাও, বিস্কুট দিব। আই শট শট, বাই 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 বাই। আমার কাঞ্চু বাবু, কাঞ্চু বাবু, আমার ছন্তু বাবু, গুঞ্চু বাবু। দাঁড়াও, কালু বাবুকে বিস্কিট দি, ঢুকে যায়। কালুকে বিস্কিট দাও। আমি খাই। ইস, ঢুকতে দাও না, ঢুকতে দাও না, কষ্ট লাগে, এরকম কেন করো? এই বুড্ডা, আরে বুড্ডা বাবা, তোমার ছোনটা বুড্ডা বাবা, ছোনা বাবা, আমার কুমটা বাবা, বুনটা বাবা, বুড্ডু। কালো दाड़ाओ, बिस्किट आनी, दाड़ाओ। तो गाइस यहाँ पे दादू दीदारा चला गया है मानी के घर, जैसे मैंने पहले भी बोल चुकी थी। और हाँ বসলো কোথায়, আসলো খালি চলে গেল।
আমাকে গুলগুলটা দিবি একটা, গুলগুল। এটা গুলগুলটা আমার। ও তোরটা। हाँ तो मिष्टी का नाम जानी रस कदम। तो मेरे को मिठाई खाने का मन कर गए तो मैं उसका नाम नहीं पता था मेरे को, तो मैं उसको गुलगुल बुलाती थी। ये रही दिखाती हूँ रुक जाओ, ये रही गुलगुल। ए गुलगुलेर खोपड़ाटा निये जाओ। ओके ओके रस कदम, मुझे नहीं पता था तो क्या करूँ? टास्क करो। मुझे पसंद है, मेरा फेवरेट है। अगर बर्फी के बाद अगर मैं कुछ खाऊं तो ये गुलगुल है। उसको खाबे गुलगुल আর আমার একটা ভালো লাগে না, জানিসই তো, সবই তো আমি দিয়া খাই। ওদের গুলগুলটাও টেস্ট। অন্যদের দেখবি এই যে এই ব্রাউন জায়গাটা যেটা আছে না, ওই জায়গাটা অন্যরকম থাকে, হ্যাঁ শক্ত শক্ত রকম। चलो गाइस मैं बाद में बात करती हूँ, खा लेती हूँ पहले तो यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा काम पे बिजी हो गई थी, पता नहीं मेरा चप्पल कहाँ घुस गया। मामा चप्पल कोথায় গুটে দিছো? এটা তুমিই করো, খাটের নিচে এর নিচে ঢুকিয়ে দাও। तो और यहाँ पे मम्मी की করতেছো খানা? हिचकी आ रहा है। তাই একটু জোরে কর। ও মা ভাল লাগে না, কি জানি মাঝে মাঝে কি হচ্ছে? মাঝে মাঝে আমিও বুঝি না, মাঝে মাঝে জানি কেমন একটা ডাউনফল হয়ে যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ কেন জানি না। তখন কি ভগবানের নাম আইসক্রিম খাই, মুড চেঞ্জ করি। ডাউনফল কে হারাইবি ঠান্ডা। বল না একটু ঠিক এখানে রাখবি। হ্যাঁ এ রাম, আমার তো এখন ভিডিও এডিট করার সময় মনে পড়লো, আরে আমি তো কালকে কিনেছিলাম। খোল না, বুটলি খুলতে পারছি না, যে কোনো দেখ কি কি আছে। ডান্ডা দে, চামচ দে একটা। ডান্ডা দে বলি, ডান্ডা দেয় নাই শয়তান, दे একটা চামচ। चलो गाइस आइसक्रीम खाते हैं और डाउनफॉल को थोड़ा सा बेटर करते हैं। पता नहीं मैं खाई जा रही हूँ दुर्गा पूजार परे जा वेटটা বাড়বে না আমার। হ্যাঁ সিরিয়াসলি আমি তো ওটাই ভাবছি। ও গড খেয়ে যাচ্ছি, খেয়ে যাও বাবা। কি দেখছো তুমি টিভিতে? ও যুদ্ধ দেখে না বাবা, মাথা হ্যাং হয়ে যাচ্ছে তোমার। যুদ্ধ তুমি যুদ্ধ দেখছো, আমার মাথা হ্যাং করছে। বন্ধ করো যুদ্ধ। तो चलो गाइस मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ और थोड़ा मूड को ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। ও তখন খিদা পায়, ও সবার সাথে ঝগড়া করতে থাকে। তখন এই ছোটু আসতে করে না, ছোটু করে না। আরে ছোটু, এই ছোটু কি হয়েছে করছি? কি জানি কালু কোথায়, কালু ভিতর সবার বকা খায় না, ওই জন্য সরে যায়। আরে গুডু বুড়া, এই গুডু বুড়া আই সুন্দরী না ছোটুরু করে না। ছোটু তুমি ভালো না, তুমি কেন করছো এরকম? হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই সবার ছোট ছিল, এর বড় হয়ে গেছে, মানে লাস্ট প্রোডাকশন ছিল। হ্যাঁ বাবু নালায় পড়ে যাবি, সাইডে যা। ছন্টু বেবি কি হয়েছে? আদর করে মাঝে মাঝে ভুলে যায়। কি হতি ও সারাদিন দুধু খায়। অনেক বাবলে দৌড়াবে এখন সব। এই সব আসতে যায় না, এখানে এখানে সব স্লো করে দেয়, তুমি জানো ওটা ওদের পিছনে চলে যায়। দেখবি আমার তো হ্যাঁ সারাদিন দুধু খায়,
ওর ছেলে ওই দুটো দাঁড়িয়ে ওই দুটো একদম ছোট ঠিক না হ্যাঁ ওই পিছন দিকে এই পিছন না ওই পিছনের দিকে তোমার চিটকু বেবি ছোট্ট বেবি আস্তে আসো চুটকু বেবি আস্তে আসো চুটকু বেবি হ্যাঁ ইটি বেবি বন্ধু বেবি তুমি ঘর ঢুকে গেছো এই দেখো আরেকটা ভিতরে ঢুকে গেছে চলো বাইরে ওদিকে যায় না শোনা বউ খালি বউ খেলতে একটু খেলি ওর সাথে একটু খেলি শুনছো তুমি খেলা থেকে বেশি আমাকে হাত কামড়াচ্ছ ও দাঁত গুজ কর না কি না কোথায় ঝগড়া হচ্ছে বাবু এদিকে আসো চলো বাইরে চলো আসো বাইরে আসো না বাইরে আসো ও তো না তুমি জেরেস করতে আসো গাইস ঝগড়া हो रहा है इस घर पे বাবা নতুন বাড়িতে কেমন মজা পাচ্ছ হ্যাঁ নতুন মাসের সাথে আমি তোমাকে একটা কথা বলবো যা বন্ধ করে দিলে এইবার কি হবে তুমি কি করবে মাকে দিয়ে আসো গো বাইরে পাঠাই চল বাইরে চল আসো বাইরে আসো চলো বাইরে যাই চলো যাও করে না বাবু করে না যায় না এবার কি হবে এবার তুমি ঢুকবে কিভাবে শোনো বুড়ু কি হয়েছে ছোট ঢুকতে পারছিস না এবার ও তোর কি হয়েছে ছোট জেলাস ফিল করছো ছোট বড় হয়ে গেছে আদর পাচ্ছে না জেলাস ফিল করছে স্যাড হয়ে গেছে আরে ছোটু এ বুড়া হয়ে গেছে ভাই কি করছে দুটা খেলতেছে না ও বাবা ভাই একটু ভালোবাসা পারি না নালায় পড়ে যাবে কিন্তু যায় না ওদিকে যাও मार्केट जाओ मार काटे चलो चलो गाइस हो गया मेरा टाइम पास हो गया मेरा मूड ठीक हो गया इन लोगों के साथ हाँ मैंने तो ड्रॉप हो जाए क्या ना जाने তাই না আইডে চিট্টুরু তুমি ঝগড়া করো কেন খালি হ্যাঁ ঝগড়া করো কেন ছোটর সাথে টাটা গুড নাইট গাইস গুড নাইট আচ্ছা এদিকেও ঝগড়া হচ্ছে গাইস इस बार में বলা যাবে না আমি না তোমাকে আদর করতে যাচ্ছিলাম পরে মনে পড়লো আরে আমার এই হাতে তো ওদেরকে ধরছিলাম ভুলে গেছিলাম डॉग सच्ची में मेरा मूड बना देता है चलो गाइस मैं हाथ धो लेती हूँ और फिर बात करती हूँ साबुन से हाथ धो लेती हूँ वरना मम्मी मेरे को डांटेगा लाठी लेकर मारेगा तो हाथ धो के फिर बात करती हूँ तो गाइस यहाँ पे मेरा खाना तो हो चुका है और यहाँ पे पापा खाना खा रहा है मम्मी का भी हो चुका है और अभी बज चुका है 10:50 तो चलो गाइस तो चलो गाइस इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ मिलते हैं कल के ब्लॉग में गुड नाइट गाइस गुड नाइट।